أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ще продължа да спомена събития от битките, които са се провели по времето на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам, когато мюсюлманите достигнали Ухуд, планината била за тях, за да ги предпази от нападение от задната им страна. Мястото бе такова, че имаше обаче хълм, откъдето врагът можеше да атакува, но следователно светият пророк взел предпазни мерки. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам поставил 50 стрелци на този хълм и освен това светият пророк салалаху алейхи васелам ги инструктирал да не напускат своето място при никакви обстоятелства, което се споменава при хадис, книгата на хадисите в Аль-Бухари. Без значение дали мюсюлманите губеха битката или побеждаваха, те не трябваше да напускат определената си позиция, освен ако не им е изрично заповядано от Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам. Различни историци, които възхваляват военната мощ на светият пророк салалаху алейхи васелам, които пишат, че и как тази стратегия бе изключително проницателна в защита на мюсюлманите на всички фронтове. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал в своята книга, че полагайки доверието си в Бог, светият пророк салалаху алейхи васелам тръгнал напред и разположил лагер на равнина подножието на планината Ухуд по такъв начин, че място на планината изостава от мюсюлманите и Медина е разположена сред тях. Така да се каже, че по този начин светият пророк
салалаху алейхи васелам успява да осигури спокойствието на армията и тила на своята армия, както и тила на останалите. Имаше и планински проход в долината отзад, откъдето можеше да се атакува. По този начин планът, който бе създаден от светият пророк салалаху алейхи васелам, за да го осигури, беше, че той разположи 50 стрелци измежду своите другари на това място под командването на Абдула бин Джубер разделянху, и категорично ги инструктирал да не напускат това място при никакви обстоятелства и че трябва да продължат да обсипват врага със стрели. Светият пророк салалаху алейхи васелам е бил толкова силно загрижен за загрижеността на този планински проход, че многократно инструктирал Абдула бин Джубер разделянху тук този планински проход не бива да остава празен при никакви обстоятелства, дори и да видиш, че сме победили и врагът е избягал победен. Не напускай това място, и ако видите, че мюсюлманите са победени и врагът е надделял над нас, не мърдайте от това място, бяха думите на светият пророк салалаху алейхи васелам. लेकिन आपने अपने लश्कर के लिए जंगी नुक्ता नज़र से वो मुकाम मुंतखब फरमाया था जो मैदान जंग में सबसे बेहतरीन मुकाम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने С тази инструкция бе толкова категорична, че в един разказ бяха свързани следните думи. Дори и да видите, че лешояди разкъсват останките ни, не мръдвайте от това място, докато не получите заповед да напуснете. След назначаването на 50-те стрелци, светият пророк салалаху алейхи васелам започна подреждането и разпределянето на задълженията на своите бойци. Мюсюлманската позиция в сравнение с врага бе много слаба по отношение на численост, оръжия и средства. Като ги разпределил в кръг, всъщност на всеки мюсюлманин имаше 4 войници от Мака. Меканите бяха много по-добре оборудвани и въоръжени от мюсюлманите, и меканите имаха 10 реда войници, докато мюсюлманите имаха само 2 реда, и след това 50-те стрелци на планината. Което показва, че физически е непосилно да победат врага срещу такъв брой нападатели. Хазрат Мирза Башир Ахмад разделянху е написал в животът на Мухаммад в своята книга салалаху алейхи васелам, след като напълно укрепи тила си, светият пророк салалаху алейхи васелам започнал да подрежда мюсюлманската армия в боен ред и назначи отделни
दुश्मनों पर तीर बरसाते जाएं। आपको इस दर्रे की हिफाजत का отделни इस कदर ख्याल था длъжности за कि आपने различните अब्दुल्ला части बिन на जुबैर से ये армията. बतकरार फरमाया По कि този देखो повод светият ये пророк दर्रा किसी салалаху सूरत में алейхи खाली न вассалам रहे, हत्ता कि अगर तुम получил देखो कि हमें फतह новина, हो गई है और че दुश्मन घुसपा знамето на होकर भाग निकला армията है, на तो Курешите е फिर в भी तुम इस ръцете जगह на को न Талха. छोड़ना। और Талха अगर तुम беше देखो от कि मुसलमानों को शिकस्त हो गई है और тази, दुश्मन हम पर от गालिब आ тази गया है, династия, तो फिर भी तुम इस जगह को която से ना под हटना। управлението हत्ता на कि एक रिवायत में ये Кусей अल्फाज бин आते हैं Килаб कि अगर तुम देखो कि परिंदे हमारा गोश्त नोच रहे हैं, на तो Курешите, फिर भी तुम यहाँ से ना हटना हत्ता कि имаше तुम्हें यहाँ से правото да हटाने का हुक्म जावे। носи знаме और मुस्लिम представянето на Курешите по време बारे में на बयान फरमाते войни. हैं कि आखिर आप ओहद पर पहुंचे, वहाँ पहुंचकर आपने एक पहाड़ी दर्रे की След हिफाजत като के लिए разбрал това, 50 सिपाही मुकर्रर किए और सिपाहियों के अफसर को ताकीद की светият कि пророк वो दर्रा салалаху इतना алейхи ज़रूरी вассалам है казал, कि खा हम मारे जाएं या जीत ние जाएं, сме по-достойни да तुम इस जगह से ना हिलना। демонстрираме इसके बाद अब националната बकिया лоялност. 600 आदमी लेकर А след това दुश्मन के светият пророк, मुकाबले के लिए който निकले, също беше член जो на अब същата दुश्मन की तादाद династия, से करीबन 5वां към हिस्सा था। която принадлежеше Талха Разеланху, и го повери на Мусаб бин Умер Разеланху, който взел знамето на तीरंदाजों के दस्ते पर мухаджирините तीरंदाजों от के दस्ते को Хазрат Али पहाड़ी पर Разеланху. मुकर्रर करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए और सफ़ों को तैयार करने लगे और सालारों की Реално, जिम्मेदारियां तकसीम करने लगे। мюсюлманите бяха много ज़ाहिर слаби, नज़र मुसलमानों की както कुफार की като निस्बत से पोजीशन बहुत कमज़ोर थी, боеприпаси, така и तादाद като брой. के लिहाज से भी कमज़ोर, साजो सामान के लिहाज से भी कमज़ोर, हथियारों की उमदगी के И लिहाज से भी कमज़ोर। फरीक़ैन में बहुत на всеки तफावत था мюсюлманин इसका। се е अददी падал निस्बत के около लिहाज से एक मुसलमान 4 कम से कम 4 मुशरिकीन के मुकाबले में था। इस तरह मुशरिकीन की फ़ौज 4 सवारों के души. दस्ते Всеки मुशरिकीन की мюсюлманин फ़ौज трябваше да се бие с सवारों 4 के दस्ते души, के हथियारों से भी मुमताज़ थी। според техния брой. Мюсюлманите са इसमें били само मुस्तदाद една ये петта कि इस्लामी फ़ौज के अक्सर от जवान बेज़िरा थे और में सिर्फ 100 целия ज़िरा брой, पोश थे, जबकि मक्की които फ़ौज यानी присъстваха काफिरों на की फ़ौज тази में битка от 700 ज़िरा Мака. पोश थे और ये तादाद सारी मदनी फ़ौज के बराबर थी। И само 50 मुशरिकीन के लश्कर ने अपनी फ़ौज की 10 सफ़ें तरतीब стрелци दे रखी थी, мюсюлманите जबकि имали, इस्लामी लश्कर की सिर्फ 2 सफ़ें както थीं и 2 реда और нападатели, 50 докато तीरंदाज दर्रे पर तैनात थे। м- मगर मैदान जंग का अहम तरीन और मजबूत मुकाम Курайшите имаха मुसलमानों के पास 10 था। реда. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के मैमना पर हज़रत ज़ुबैर बिन Светият अवाम пророк को попитал, और मैसरा पर मुंज़िर बिन че उमर след като हनफी को разбрал मुकर्रर किया और फरमाया मुशरिकीन का झंडा किसने उठाया होगा। Курейшите, जवाब दिया गया तला बिन кой अबी е तला ने। знаменосеца от тях, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया той каза, че е бил कि हम също वादा член पूरा на करने същата के династия, इनसे към ज़्यादा която हकदार हैं। принадлежеше, तो झंडा हज़रत अली से लेकर и каза, че मूसा ние बिन сме उमैर को दे दिया। по-достойни да उनका демонстрираме ताल्लुक इसी कबीले से националната лоялност. यानी बनु अब्दुद्दार बिन कुसई से था, जिसमें से कुरैश का लंबरदार था। यानी कुरैश के जिस कबीले के शख्स ने झंडा उठाया हुआ था, उसी कबीले के मुसलमान के हाथ में अपने झंडा अपना भी दिया। और इस्लाम से फरमाया कि और इस्लाम से कबल अलमबरदारी की ज़िम्मेदारी ना, आपने नहीं फरमाया बल्कि लिखने वाला लिखता है कि इस्लाम से कबल अलमबरदारी की ज़िम्मेदारी इसी ख़ानदान के सुपुर्द थी। Светият пророк यानी е казал, बनु че अब्दुद्दार के। националната और अहद лоялност निभाने से मुराद को सही е अहद यानी कौमी वफादारी का अहद също निभाना от है, голямо значение, इसके बारे में आपने फरमाया който अहद също निभाने беше वाले। член на същата और इस династия, दिन मुसलमानों който का शियार принадлежеше Талха, अमित अमित था, यानी नारा। и го поверил на Мусаб бин Умер, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम който взел знамето खुशबू на खुशबू के साथ мухаджирините. बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में От इज़्ज़त और लिहाज के противоположния साथ край फतह और на कामयाबी के लिए армията दुआएं मांग रहे थे। на Курешите също се इस्लामी लश्कर беше की सफ़ों में अंसार दाएं और подредила बाएं в थे, бойния ред. यानी मेमना और मैसरा पर अंसार मदीना थे Абу Суфиян और беше कल्ब लश्कर जहाँ главнокомандващ दौरान जंग दुश्मन का на मुकम्मल दबाव होता армията है, वहाँ и रसूलुल्लाह Халид सल्लल्लाहु अलैहि бин वसल्लम Валид मुहाजिरीन के бе साथ मौजूद командир थे। на дясното крило. दरमियान में
Икрама бин Абу Джахел आपका मरकज क़याम командваше левия दूसरी सफ фланг. के पीछे बिल्कुल दरमियान में था। Стрелците जहाँ आप खड़े бяха थे водени от वो ये पहली Абдула सफ के бин पीछे Рабия. फौरी तौर पे दरमियान में दूसरी सफ में थे आप। तो आपने Жените सहाबा कराम को हुक्म दे रखा था бяха разположени कि зад हमारी तरफ से अहकामात армията मिलने से कबल и पेश докато कदमी न की जाए। биеха с барабаните си, सही मुस्लिम में रिवायत है пееха, за да कि събудят हज़रत अनस से मरवी है бойния дух на कि своите रसूलुल्लाह мъже. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के दिन ये दुआ फरमा रहे थे अल्लाहुम्मा इन्नका इंतशा Тогава битката е започнала कि ऐ अल्लाह अगर तू चाहे и तो ज़मीन में तेरी първият, इबादत नहीं който की जाएगी настъпил कि अगर от अपनी корешите, मदद न की तो फिर तो यही हाल беше होगा। Абу बाद Амир, रवायत में ये है कि докато हाँ синът му हज़रत Хазрат ने जंग Ханзала बदर के दिन ये दुआ की Разелянху थी। वहाँ भी जिक्र हुआ। се биеше मुस्लिम की शरह में по लिखा है कि मुमकिन है страната на कि दोनों мюсюлманите, मौके पर आप от към सल्लल्लाहु अलैहि страната на वसल्लम ने мюсюлманите. Той поискал разрешение от светия пророк हज़रत साद बिन салалаху अबी алейхи वक़ास से вассалам. रिवायत है कि Той अब्दुल्लाह बिन поискал जाश ने разрешение कहा от तुम मेरे светият साथ आओ пророк да убие баща हम си मिलकर в अल्लाह से दुआ битката, मांगेंगे। वो लोग एक която जगह се पर अलग हो गए провеждала, तो हज़रत साद но ने светият यूं दुआ пророк не मांगी го позволил. कि ए मेरे रब Дори в това कल време जब на हमारी война, दुश्मन से मुठभेड़ हो светият пророк तो मेरा салалаху алейхи सामना вассалам ताकतवर учи да सख्त जंगजू поддържаме से हो। контрол над मैं तेरी емоциите रज़ा की си खातिर उसके साथ लड़ूं और मेरे साथ लड़े फिर तू मुझे इस पर и да बता दे търсим मैं इसको कत्ल и, करूं а, और उसका सादा молитва सम्मान от लूट Аллах, लूं। फिर да се अब्दुल्ला молим बिन към जाश Аллах, खड़े हुए और उन्होंने यूं दुआ मांगी है कि ए अल्लाह कल मेरा सामना किसी ऐसे शख्स से हो जो बहुत ताकतवर और सख्त जंगजू हो। मैं तेरी रज़ा की खातिर उससे लड़ूं और वो मुझसे लड़े। फिर वो मुझे पकड़कर मेरे कान और नाक काट डाले। फिर कल जब मैं तुझसे मिलूं तो तू मुझसे पूछे ए अल्लाह के बंदे तेरे कान और नाक किस वजह से कटे हुए हैं। तो मैं कहूँ या अल्लाह तेरी और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा में ये मेरे साथ ये हुआ है। फिर वो खुदा फरमाए हाँ तूने सच कहा। Хазрат साद Саад бин Джаш ने फरमाया е казал, че о कि ए मेरे बेटे моя син, о синку, अब्दुल्ला बिन जाश की दुआ твоята मेरी молитва दुआ е से अच्छी थी। по-добра от моята. मैंने उसी दिन शाम के वक्त Той се अब्दुल्ला молил को на देखा Аллах, कि उसके कान और че नाक एक धागे में लटक ако रहे थे। изгубила दुश्मन ने част от тялото मुसलम си, किया था उनका। в съдния ден अब्दुल्ला Аллах, बिन अमर когато ще ме बिन попита, हराम ने че बयान किया къде е कि моята मैंने част ओहद от से एक दिन тялото ми, पहले ख्वाब में тогава аз बशीर ще बिन кажа, अब्दुल че मुंज़िर моята част को देखा। бе उन отрязана दोनों ने जो जो दुआ की थी по दुआएं време पूरी на हुई। битката, एक ने फतह पाई която दुश्मन पे, защитавах दूसरे ने भी името на Аллах जंग खूब की и और आखिर में пазех शहीद भी светия हुआ। пророк, салалаху алейхи вассалам, защитавах ислама. तो बहरहाल ये दोनों И का тогава Аллах ще दुआओं का потвърди, किस्सा че है। да, така е наистина. फिर लिखा है कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम ने बयान किया कि मैंने ओहद से एक दिन पहले ख्वाब में मुबशर बिन अब्दुल मुंज़िर को देखा। ये जंग बदर में शहीद हुए थे। वो मुझसे कह रहे थे कि बस आप चंद दिनों में हमारे पास आने वाले हैं। मैंने पूछा आप कहाँ हैं? फरमाने लगे जन्नत में, उसमें जहाँ चाहते हैं सैर करते फिरते हैं, यानी जन्नत में। मैंने उससे कहा कि क्या आप बदर के दिन शहीद नहीं हो गए थे? कहने Хазрат लगे हाँ। Абдулlah бин Амр फिर मुझे दोबारा जिंदा कर दिया गया। споделил своя сън इस ख्वाब का जिक्र हज़रत на अब्दुल्ला светия बिन अमर пророк, салалаху बिन алейхи हराम вассалам, ने и се नबी करीम споменава, че सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से Хазрат किया Джабър तो आपने फरमाया ए अबू в जाबर битката ये शहादत की в खुशखबरी है। Охот, неговият баща е चुनांचे रिवायत में станал आता है कि हज़रत जाबर ने बयान किया शहीद. कि आपके वालिद ओहद के दिन शहीद हो गए। इसकी मज़ीद तफसील में लिखा है कि मुशरिकीन ने सबखा के मुकाम पर सफ़ें बनाई और जंग की खूब तैयारी की। वो 3000 थे। इनके पास 200 घोड़े थे जो आगे आगे थे। फिर उन्होंने घोड़ों की मेमना पर खालिद बिन वलीद और मैसरा पर Първият, बिन който अबू जहल настъпи от मुकर्रर армията किया на था Курешите, और पैदल चलने वालों पर беше सफ़वान बिन Абу उमैया को Амир और बाज़ ने कहा कि अमर बिन и आस को और तीर अंदाजों पर अब्दुल्ला बिन अबी रविया को। неговите ये последователи, सारे लोग बाद में इस्लाम भी ले които आए। вече бяха споменати по-горе. इन्होंने झंडा तला Той बिन अबी беше तला от को दिया племето Аус जो अब्दुद्दार में से и था। живееше в ये Медина. उस झंडे की जो Беше उसने известен रवाया с ना, името इसकी तफसील भी यहाँ कुछ बयान हुई है। Рахиб.
तला Малко बिन अबी след तला को झंडा пристигането на दिया। светият пророк जो салалаху बनु алейхи अब्दुलदार васелям में से था और अबू सुफियान ने बनु до अब्दुलदार के Медина, झंडे वालों को बरंगेख्ता करते हुए कहा, този индивид се изпълнил ए с बनु злоба अब्दुलदार, и ревност बदर के तुम दिन भी и तुमने हमारा заминал झंडा за उठाया, Мека с तो няколко हमारी जो हालत हुई поддръжници तुमने देख и ली। непрекъснато लोगों подстрекаваше की जंग का курейшите फैसला от Мека उनके срещу झंडे светия वालों की वजह से пророк होता है। салалаху алейхи васелям झंडे वाला и मजबूत हो мюсюлманите. तो लोगों को हौसला रहता है। Сега в битката при Охот जब वो भागते हैं तो той लोग भी भाग खड़े излезе होते हैं। अगर झंडे वाला भाग जाए във तो война लोग भी срещу फिर мюсюлманите और से भाग като जाते हैं। बस या तो поддръжник तुम на हमारे झंडे को курешите. संभालो और या हमारे Очудващо रास्ते е से да हट се जाओ, отбележи, हम че तुम्हारी तरफ से Ханзела, काफी हो जाएंगे। синът на गैरत Абу दिलाने की Амир, कोशिश की उनको। беше उन्होंने много कहा верен мюсюлманин, क्या който हम अपने беше झंडे को част तुम्हारे от हवाले कर दें? мюсюлманската армия अनकरीब मालूम हो по जाएगा време कि на тази जब война हमारी मुठभेड़ и होगी загина कि हम क्या करते мъченически, हैं। सबसे आखिर борейки में се कुरैश की храбро, ख्वातीन тъй के като खेमे Абу थे Амир जो मुसलसल беше दफ्तर сред जा जाकर влиятелните хора मखतूलों बदर का तज़किरा करके от जंग племето जुनून के Аус, जोश और जज्बे को गरमा रही थी और साहब का हजीमत की तलाफी पर उन्हें उभार रही थी। तो मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब तफसील इसकी ख़ातम नबीन में लिखते हैं, सीरत ख़ातम नबीन में कि Хазрат अपने Мирза अदब को पूरी Башир, तरह महफूज करके Баширудин आप Ахмад सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लामी की सफ़बंदी е написал в और मुख्तलिफ книгата दस्तों के на जुदा जुदा अमीर Светия मुकर्रर пророк फरमाया। салалаху алейхи васелям, इस मौके पर животът आपको на ये इतला Мухаммад दी गई салалаху алейхи васелям, कि लश्कर कुरैश का че झंडा той तलहा के हाथ укрепил में है। своята तलहा उस армия, खानदान से ताल्लुक़ रखता था подредил я जो कुरैश के в मुनस्सी боен आला ред कुसई बिन के и खिलाफ назначил के कायम करदा отделни इंतजाम के मतहत जंगों में командири कुरैश за की अलबरदारी различните किया करता части था। на армията. ये मालूम करके जब आपको पता लगा ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम कौमी वफादारी दिखाने के ज़्यादा हकदार हैं। चुनांचे आपने हज़रत अली से Поверили मुहाजिरीन का झंडा लेकर знамето на Муса бин मुसअब बिन Умер, उमैर के सुपुर्द फरमाया който взел जो इसी знамето खानदान на के एक फर्द थे мухаджирините, जिससे तलहा का ताल्लुक जिससे तलहा ताल्लुक रखता था। दूसरी तरफ कुरैश के लश्कर में भी सफाराई हो चुकी थी। अबू सुफियान अमीरुल अस्कर था, सिपह सलार था। मैमना पर खालिद बिन वलीद कमांडर था और मैसरा पर इकरमा बिन стрелците अबू जहल бяха водени от Абдулла бин तीर Рабия, अंदाज अब्दुल्ला बिन रबिया की कमान में थे। औरतें लश्कर के पीछे दफ़ें बजा बजा कर और अशार गा गा कर मर्दों को जोश दिलाती थी। बहरहाल जब दोनों लश्करों की सफ़बंदी हो रही थी तो अबू सुफियान ने पुकार कर अंसारी मुसलमानों से कहा कि ए ग्रोह औस व खजरज, तुम लोग हमारे और हमारे когато खानदान битката बनो नदीर नाम से започнала, हट जाओ, हमें तुमसे कोई първият, सरोकार който नहीं है। настъпил от इस पर курешите, अंसार ने अबू सुफियान को беше बहुत बुरा भला कहा Абу और Амир, उसको सख्त लानत मलामत की। докато синът му Хазрат Ханзела जंग का आगाज जब се होता है, биеше на страната на мюсюлманите. जंग के लिए सबसे पहले इब्तिदा Той поискал अबू आमिर разрешение от फासिकी, светия пророк उसको जाहिलियत में राहब के नाम से पुकारा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि да वसल्लम убие ने своя баща इसका в नाम тази फासिक रखा битка. था। ये शख्स मदीने से भागकर मक्का चला गया था और कुरैश से कहता था कि जब मैं अपनी कौम से जाकर मिलूंगा तो सारी कौम मेरे साथ हो जाएगी। उसको ये गलतफहमी थी कि जब मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ वहाँ मैं अपनी Светият пророк не नाम го लूंगा позволил. तो अंसार मुसलमानों को Дори छोड़कर в मेरे साथ това आ जाएंगे। време на война, बहरहाल Светият ये अपनी пророк कौम के учи да 50 आदमियों के साथ поддържа, नमूदार हुआ और да कहा जाता है कि поддържаме 15 लोग контрол उसके над साथ मक्के से गए थे और нашите बाकी मुख्तलिफ कबीलों से जमा किए हुए емоции. और अहले मक्का के गुलाम थे। उसने आवाज़ दी, ए औस की जमात, मैं अबू आमिर हूँ। तो अंसार ने कहा, Хазрат Мирза Башир ए Ахмад फासिक, е написал, अल्लाह तेरी आंख को ठंडा न करे। че първият, जब който е उसने अंसार का настъпил जवाब सुना от तो армията कहा, на मेरी कौम Курешите, को मेरे बाद शर पहुंचा है। беше Абу Амир इसने बड़ी सख्त लड़ाई की и неговите फिर उन पर पत्थर последователи, फेंके които вече бяха फेंकने लगा। споменати по-горе. अबू आमिर के बेटे हज़रत हंजला मुसलमानों की तरफ से इस जंग में शामिल थे। ये मुसलमान हो गए थे और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि अपने बाप को खुद कत्ल करें, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ऐसा करने से रोक दिया।
अब ये जंगी हालात हैं, उसके बावजूद ये होश हवास भी कायम Светият रखने के пророк लिए आपने казал फरमाया नहीं, на Абу Амир तुमने नहीं करना, उसको कत्ल करेगा कोई और करेगा। चुनांचे अबू आमिर के बाद मुशरिकों की तरफ से एक относно शख्स Абу Амир казал, ऊँट पर че на सवार था, синът му Ханзела, मैदान में निकल कर че आया аз не ти разрешавам और да मुबारजत убиеш तलब की। баща си, लोग ако उसकी някой तरफ друг го मुतवज्जे हुए, убие е यहाँ तक друго, कि उसने 3 но मरतबा ти не го ललकारा убивай. तो हज़रत ज़ुबैर निकल कर उसकी तरफ बढ़े और एकदम ज़ोर से उछले और ऊँट पर उसके बराबर Малко पहुँच कर след пристигането на उसकी светият गर्दन пророк до पकड़ ली। Медина, फिर दोनों में ऊँट के ऊपर ही ज़ोर आजमाई होने लगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनमें जो भी पहले ज़मीन को छुएगा след वही कत्ल пристигането हो на जाएगा। светия пророк, इसी दौरान वो मुशरिक някои से नीचे индивиди, गिरा और उसके ऊपर изпълнени हज़रत с ज़ुबैर गिरे। злоба и उन्होंने ревност, फ़ौरन ही उस मुशरिक को कत्ल कर заминали दिया। за हज़रत Мека सल्लल्लाहु अलैहि с वसल्लम няколко ने поддръжници हज़रत ज़ुबैर की и तारीफ की और फरमाया, непрекъснато потрекаваха हर नबी का корешите हवारी от होता Мека है, срещу светия मेरा пророк, हवारी салалаху ज़ुबैर алейхи है। салам. और फरमाया, अगर इस И मुशरिक के мюсюлманите मुकाबले के сега लिए в ज़ुबैर ना निकलता तो मैं битката खुद при निकलता। Охуд, той излезе във जब война लोगों में срещу मुठभेड़ हुई мюсюлманите और като एक दूसरे के करीब हुए поддръжник на तो हिंद बिनते корешите. उत्बा Очудващо е да औरतों се के साथ खड़ी отбележи, हो че गई Ханзела, और वो औरतें синът दफ на बजाने Абу लगी। Амир, तो हिंद ने इशार में беше कहा, много верен देखो мюсюлманин, ए बनो който बदा, беше част от देखो мюсюлманската अपनी पुश्तों армия की हिफाजत करने वालों, и по време на आगे тази बढ़ो война और загина खूब शमशीर के जौहर दिखाओ। мъченически, हम मुअज़्ज़ज़ लोगों борейки की се बेटियां храбро, ये गा गा कर ये इशार тъй, पढ़ रही थी। тъй като Абу हम Амир गुदाज कालीनों पर беше चलती сред हैं, हमारी влиятелните गर्दनों पर хора मोती от आवेज़ा племето हैं, Аус. हमारी मांग में Той कस्तूरी беше भरी हुई है। уверен, че след като अगर तुम се पेशकदमी яви пред करोगे хората от तो Медина, हम तुम्हें गले लगाएंगी след толкова और अगर дълъг तुमने पीठ период फेर на ली раздяла, तो हम तुमसे रूठ जाएंगी। те веднага ще और इसकी изоставят लहरकशी पर Мухаммад हमें कोई салалаху अफसोस नहीं селям होगा। जज्बात и भड़काने की се, कोशिश की। ще се присъединят जब към रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि него. वसल्लम ये С इशार тази सुने तो надежда Абу फरमाया, Амир напредва अल्लाहुम्मा बिका заедно със अजूलो своите वबिका असुलो последователи वफीका उकातिलो пред всички हस्बुल्लाहु останали и व извика निअमल на वकील। висок глас: О ए хора अल्लाह, от племето Аус, तेरे साथ मैं аз चक्कर съм लगाता Абу हूँ Амир. और तेरे साथ ही हमला करता हूँ Докато और तेरी रज़ा के लिए किताल करता हूँ, मुझे अल्लाह काफ़ी है। ансарите क्या ये извикали в सरकार един सख्त глас: Махни се, нечестиви човече, нека никога не एक получиш दुनियावी जरिया насладата था на उनका। очите си. यहाँ आंसर ने फरमाया, हमारा С जरिया това तो те अल्लाह ताला की го ज़ात है। засипаха с камъни и Абу बहरहाल Амир, दोनों फौजों में заедно с неговите последователи, बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई। загубиха इसमें сетивата लोगों ने си बहुत सख्त लड़ाई की и избягаха और जंग обратно खूब там, भड़की। откъдето бяха अबू दुजाना дошли. अंसारी, तलहा बिन След उबैदुल्लाह, като станал हमजा बिन свидетел अब्दुल на тази मुत्तलिब, гледка, अली बिन अबू तालिब, Талха, अनस बिन नज़र знаменосецът на और корешите, साद बिन रबी वगैरह ने जंग में खूब शुजाअत दिखाई। много яростно अल्लाह тръгнал ताला ने напред मुसलमानों पर अपनी मदद नाजिल की и призова за война और с अपना много वादा सच कर арогантен दिखाया тон. और मुसलमानों ने Хазрат Али मुश्किल Разелянху कुफार से खूब напреднал कत्ल да किया। се изправи срещу यहाँ तक него के и го посече с 2 или 4 удара. उनके लश्कर को След това Осман, उनको लश्कर से भगा दिया братът на Талха, या उनके излезе लश्कर को напред भगा и दिया। от противоположния मुशरिकीन фронт के Хамза घुड़सवारों ने मुसलमानों पर Разелянху 3 मरतबा пристъпил हमला напред, किया। हर दफा за да उनको го तीरों के जरिए предизвика रुसवा किया गया। и हज़रत да го उमर ने свали на उसको земята. अपने भाई Като станали ज़ैद свидетели на को тази कहा, ए मेरे гледка, भाई मेरी फिदा पहन неверниците ले। се तो ज़ैद ने कहा, разгневили मैं и भी शहादत का उसी започнали तरह пълна ख्वाहिशमंद हूँ атака, जैसे आप हैं। извиквайки इन दोनों भाइयों обиди ने ज़िरा नहीं पहनी, बगैर ज़िरा की за जंग की, Божието величие. शहादत के शौक में। Мюсюлманите जब също उस दिन тръгнали लड़ाई напред शिद्दत अख्तियार कर गई и двете तो армии яростно रसूलुल्लाह се सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम сблъскаха अंसार के една с друга. झंडे के नीचे बैठ गए Ето защо след और като अली को पैगाम знаменосецът на भिजवाया корешите е бил कि убит, झंडा लेकर आगे बढ़े। двете армии се इस पर हज़रत сблъскали अली една आगे с बढ़े друга और कहा, и मैं अबू बकर последвала हूँ। брутална इस पर मुशरिकों की सफ़ों में से एक среща, शख्स निकला कि битка, в तलहा बिन която и अबू за तलहा था। известен उसके период от हाथ में време मुशरिकों का पश्चिम था, тези क्योंकि убийства и जंगों में पश्चिम उठाने का кръвопролития अंदाज बनो अब्दुल्लाह के продължили. ख़ानदान के साथ मखसूस था, Най-накрая, бавно, но क्योंकि कुरैशी сигурно, पश्चिम को армията तार на नहीं корешите बनाया था। започна да तलहा बिन губи अबू опора तलहा ने пред мюсюлманската армия. मुबारज़त तलब की, कौन है जो मेरे मुकाबले को आएगा। उसने कई बार मुसलमानों को ललकारा मगर कोई शख्स भी उसकी तरफ नहीं निकला। आखिर तलहा ने पुकार कर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों, तुम्हारा तो ये ख्याल है कि Един तुम्हारे от मखदूम यानी неверниците शहीद казал: जन्नत में जाते हैं,
О хора и приятели на Мухаммад, вие си мислите, че след като вие не убивате нас, вие отивате в рая, а не в ада. इसलिए तुम में से कौन है जो मुझे अपनी तलवार के जरिए जल्द अज जल्द जहन्नम में पहुंचा दे या जल्द अज जल्द मेरी तलवार के जरिए जन्नत में पहुंच जाए। उसने भड़काने की कोशिश की। Вие сте лъжци. Ако има силата някой, нека излезе напред и се защити. Така Хазрат Али излязал напред и защитил името на мюсюлманите, след като го убил. Отрязал му ръката, крака. Тогава Талха е казал: о, братко, аз се моля за теб, Аллах да те пощади. Сподвижниците попитали Хазрат Али, че защо не си го убил и си го оставил жив. Хазрат Али отговорил, че той отворил уста и проявил милост към мен, да проявя милост към него, и така аз проявих милост към него, не го убих. मुशरिकीन के अलमबरदार का कत्ल होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ख्वाब की तस्दीक थी कि मैं मेंढे के पीछे सवार हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Сахабите извикали на висок глас с Хазрат Селам Аллаху Акбар и така започнали да нападат своите врагове. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम मुख्तलिफ ग्रोहों में हो गए और दुश्मन को तलवारों से काटना शुरू कर दिया, यहाँ तक उनको इनके सामने से दूर कर दिया। तला के कत्ल के बाद मुशरिकों का परचम उसके भाई अबू शैबा, Известният британски историк сър Уилям Мюър пише, че притисната от яростния плам на мюсюлманите, меканската армия започна да се колебае. Техният кон се опитваше многократно да обърне левия фланг на Мухаммад, но всеки път били принуждавани да се връщат назад от яростната стрелба с лък на малка група, която Мухаммад бил изпратил там. Беше демонстрирано същото дръзко презрение към опасността, както при Бадър. Може да се види как редиците на Мека треперят, докато Абу Дуджана, отличаващ се с червена кърпа около шлема си, се вихри в редиците на врага с меч, даден му от Мухаммад, нанасяше смърт на всички. Хамза, забележимо от развяващото се щраусово перо, Али известен с дългото си бяло перо, и аз, Зубейр, с ярко-жълтия си тюрбан, като герои носиха смут, където и да се появяваха. Такива бяха сцените, в които бяха отгледани великите водачи на мюсюлманските завоевания. Така се водеше битка, и то наистина ожесточена, и за известно време победата остана неясна. В крайна сметка обаче, по Божията милост, курайшите започнаха да губят опора и признаците на безредие започнаха да преобладават в цялата армия на курайшите. Знаменосците на курайшите бяха убити един след друг и около 9 от тях взеха националния флаг на свой ред, но
един по един всички бяха посочени от ръцете на мюсюлманите. Накрая един абисински роб, чието име беше Саваб, смело напредна и хвана знамето, но той също беше пресрещнат от мюсюлманин, който пристъпи напред и отряза двете му ръце с един удар, което смеси знамето на курейшите на прах. Саваб обаче беше смел и силен човек. Той се гмурна на земята заедно с него и се опита да вдигне знамето с подкрепата на гърдите си, но онзи мюсюлманин, който добре знаеше стойността на сваленото знаме, удари меча си отгоре и завърши там тогава. След това нито един индивид от курейшите не можа да събере смелостта и силата да вдигне знамето отново от другата страна по заповед на светия пророк салалаху алейхи ва салям, докато извикваха обиди за Божието величие. Мюсюлманите поеха нова яростна атака, пробивайки и разпръсвайки странните вражески редици, които бяха останали. Те стигнаха до противоположния край на армията, където бяха разположени жените от Курейш. В армията на Макка избухна абсолютен хаос и за нула време полето беше повече или по-малко изчистено толкова много, че мюсюлманите бяха толкова улеснени, че се заеха с събирането от войната. और कुरैश मक्का को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ उकसाता रहा। चुनांचे अब जंग उहद में वो कुरैश का हमायती बनकर मुसलमानों के खिलाफ शरीक जंग हुआ। और ये एक अजीब बात है कि अबू आमिर का बेटा हंज़ला एक नहायत मुखलिस मुसलमान था और उस जंग के मौके पर इस्लामी लश्कर में शामिल था और नहायत जांबाजी के साथ लड़ता हुआ शहीद हुआ। अबू आमिर चूँकि कबीला औस के ज़ियासर लोगों में से था, इसलिए उसे ये पुख्ता उम्मीद थी कि अब जो मैं इतने अरसे की जुदाई के बाद मदीने वालों के सामने हूँगा तो मेरी मोहब्बत में फ़ौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर मेरे साथ आ मिलेंगे। इसी उम्मीद में अबू अमर अपने साथियों को हमरा लेकर Очудващо е सबसे पहले आगे да बढ़ा се отбележи, और че बुलंद आवाज़ से Ханзела, पुकार कर कहने लगा, синът на "ऐ Абу कबीला Амир, औस के लोगों, मैं अबू беше आमिर हूँ।" много верен अंसार мюсюлманин, ने यकजुबान होकर कहा, който दूर हो беше जाए част от फासिक, мюсюлманската तेरी आंख армия ठंडी ना हो। по और време साथ на ही тази पत्थरों की एक ऐसी война बाढ़ मारी कि अबू अमर और и उसके साथी बदरवान загина सब पीछे की तरफ мъченически, भाग गए। इस борейки се नज़ारे को храбро, देखकर тъй कुरैश като का Абу Амир लम्बरदार तलहा बड़े беше сред जोश की हालत влиятелните में आगे хора बढ़ा от और बड़े племето Аус. मुतकब्बिराना लहजे में मुबारज़ Той तरकीब беше की। уверен, че след हज़रत като अली आगे се बढ़े яви और दो пред चार हाथ में хората तलहा को काट कर रख दिया। от Медина, इसके बाद след तलहा का भाई толкова дълъг उस्मान आगे период на आया раздяла, और इधर से इसके те मुकाबले में веднага जो ще हमला изоставят निकले Мухаммад और जाते उसे मार и ще गिराया। се присъединят към कुफार ने него. ये नज़ारा देखा तो गज़ब में आकर आम धावा कर दिया। मुसलमान भी तकबीर के नारे लगाते हुए आगे बढ़े और दोनों फौजें आपस में गुथम गुथा हो गईं। अलगरज कुरैश के लंबरदार के मारे जाने के बाद दोनों फौजें आपस में गुथम गुथा हो गईं और सख्त घमसान का रन पड़ा और एक अरसे तक दोनों तरफ से कत्ल खून का सिलसिला जारी रहा। आखिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी लश्कर के सामने कुरैश की फौज Британски историк शुरू हुए। चुनांचे मशहूर е написал, अंग्रेज че मौरख सर विलियम मेयर लिखते हैं притисната कि от मुसलमानों के яростния खतरनाक план हमलों के सामने на मक्की мюсюлманите, लश्कर के पांव меканската उठने армия न लगे। कुरैश के започнала रसाले да ने се कई колебае दफा ये कोशिश की и कि इस्लामी फौज के बाएं многократно दरवाजे से पर हमला करें, да обърнат मगर हर левия दफा фланг उनको на Мухаммад, 50 तीर अंदाजों के तीर но खाकर всеки पीछे път हटना पड़ा जो били मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि принуждавани वसल्लम да ने се वहाँ खास तौर връщат. पर मुतय्यन किए हुए थे। मुसलमानों की तरफ से ओहद के मैदान में भी वही शुजाअत और मर्दानगी और मौत और ख़तर से वही Това го बेपरवाही пишат दिखाई गई जो बदर хора. के मौके पर उन्होंने दिखाई थी। Може да се види как ये редиците на Мека треперят, मक्के के लश्कर की докато सफ़ें Абу फट फट Дуджана जाती थी
отличаващ се с червена кърпа, се вихри в редиците на врага с меч, даден от Мухаммад. Хамза, забележим от развяващото се с негово перо, и Али известен с бялото си перо. Като герои носиха смут с Зубер, където и да се появяваха. Такива бяха сцените, в които бяха отгледани велики водачи, велики герои на мюсюлманските завоевания. Това са били тези времена, в които ислама се защитавал чрез тези герои. В крайна сметка обаче, по Божията милост, курайшите започнаха да губят опора и признаците на объркване и безредие започнаха да преобладават в цялата армия. Знаменосците на курайшите бяха убити един след друг и един по един всички бяха посечени от ръцете на мюсюлманите. Накрая един, който държал знамето на курайшите, му били отрезани двете ръце и той също опитвал се с гърдите си да придържа знамето на курайшите, но и до там приключило и тази сцена. След това нито един индивид от Курейш не можа да събере смелост и силата да вдигне знаме, а от друга страна по заповед на светия пророк, докато извикваха обиди за Божието величие, мюсюлманите поеха нова яростна атака, извиквайки величието на Аллах, пробивайки и разпръсвайки страните вражески редици, които бяха останали. Те стигнаха до противоположния край на армията, където бяха разположени жените от Курейш. В армията на Макка избухна абсолютен хаос. За нула време полето беше повече и изчистено толкова много, че мюсюлманите бяха толкова улеснени, че се заеха с събиране на печалбата от войната, отдаване на справедливост към меча на светия пророк. В деня на Ухуд светия пророк салалаху алейхи ва салям държеше меч и попита: кой ще го вземе? Всички сподвижници изразиха своето желание, но светия пророк салалаху алейхи ва салям отново попитал, казвайки: кой ще отдаде справедливост на това? След това сподвижниците запазили мълчание, но Хазрат Абу Дуджана разияланху отговорил и казал, че ще отдаде справедливост на това. И след това той взел голямата победа над врага, използвайки същия този меч, като по този начин въздаде справедливост на него. В друго предание е записано, че Хазрат Анас разказва, Хазрат Абу Дуджана попитал какво означава да отдадеш справедливост на меча, на което светия пророк казал, че салалаху алейхи ва салям казал, че ще отдаде справедливост на меча, като това означава да не се убива нито един мюсюлманин с него и да не се отвръща, когато се изправи срещу врага.
फिर जुबैर ने Тогава भी Хазрат तो आपने इराज किया, उनको Абу नहीं दी। Дуджана, तो इन दोनों ने इससे दिल में अफसोस किया। और एक रवायत में Хазрат है कि Мирза जुबैर ने Башир भी Ахмад е हर दफा написал तलवार मांगी। в своята книга, हर че दफा след नबी करीम като सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इराज की। станаха свидетели на тази हज़रत अली ने खड़े гледка, होकर मुतालबा किया तो आप फरमाया неверниците बैठ се जाओ, разгневили उनको भी नहीं दी। и एक започнаха रवायत में आता है пълна कि इस मौके पर атака, जिन असहाब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया извиквайки обиди за कि Божието तलवार उनको величие. नायत की जाए, Мюсюлманите उनमें също हज़रत अबू बकर भी тръгнали थे। напред и двете армии एक яростно रवायत में आता се है कि हज़रत अबू दुजाना ने сблъскали पूछा една с друга कि इसका и हक क्या है। вероятно по този повод कि आपने फरमाया कि हक के светия साथ कौन пророк इस्तेमाल करेगा। салалаху алейхи вселем अबू दुजाना ने взел पूछा इसका меча हक си क्या в है। ръка и казал, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि кой वसल्लम ने ще फरमाया вземе този इससे меч किसी मुसलमान и को कत्ल न ще करना му और даде इसके होते हुए किसी काफिर справедливост. के मुकाबले पर ना भागना, Много от यानी डट के сподвижниците मुकाबला करना। протегнали ръце इस पर हज़रत в अबू दुजाना ने желанието अर्ज си किया за тази чест, मैं इस तलवार को но इसके हक के साथ включително लेता Хазрат हूँ। Умар и Зубер जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम и ने светлината на तो различни हज़रत अबू दुजाना को разкази, дори तलवार Хазрат Абу दी Бакър и Хазрат तो Али, उन्होंने светият इससे मुशरिकीन के सर пророк फाड़ दिए। салалаху алейхи веселем उन्होंने इस मौके обаче पर ये अशार पढ़े сдържал कि ръката си अनल्लज़ी и अहदनी продължил да खलीली казва, व नानु има ли बिस्सफ़े кой да लदैन въздаде नहीम правосъдие на този меч? अल्लाह खुम Накрая गारा Абу Дуджана फिल Ансари कुयूल अज़रिब बिसैफिल्लाहि व रसूल। протегнал ръка मैं и वो हूँ каза, О जिससे मेरे пратенико दोस्त на ने Аллах, वादा लिया है जबकि हम окажи ми सफ़ा тази मकाम पर чест. खजूर के दरख्तों के पास थे। Светия और пророк वो वादा салалаху ये алейхи है веселем го कि मैं लश्कर की पिछली सफ़ों में लड़ дарява रहा с हूँ और меча अल्लाह और си रसूल की तलवार से и този दुश्मनों меч से в लड़ाई ръката कर на रहा Абу Дуджана हूँ। вървеше बहरहाल напред, हज़रत अबू दुजाना ходейки гордо लेकिन към неверниците. तफाफुलाना चाल चलते हुए लश्कर की सफ़ों के दरमियान Светият चलने लगे пророк салалаху तो алейхи रसूलुल्लाह веселем सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया се обърнал इन्ना към हाज़ी сподвижниците, казвайки, मशीयतुन Аллах силно се युबग़िज़ुहा отвръщава от тази युक़्विज़ुहल्लाहु походка, अज़्ज़ा व जल्ल но не इल्ला и फ़ी в हाज़िल मुक़ाम। случай като този. ये ऐसी चाल है जो अल्लाह अज़्ज़ा Зубер, व जल को който नापसंद है най-малко सिवाय желаеше इस да मुकाम के получи यानी меча на जंग के मौके светия पर пророк ये जिस तरह चल на रहा है। бойното поле, за да може да стане हज़रत अबू दुजाना का свидетел जिक्र करते हुए как е бил सीरत използван ख़ातमुन този नबीय्यीन में меч. हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब Като ने लिखा такъв है той разказва, कि मुबारज़त में вместо जब това, कुफ़ार कुरैश को हज़ीमत за да उठानी पड़ी облегчи собственото तो си कुफ़ार ने ये страдание नज़ारा देखा в сърцето си, तो той се गज़ब में заклел आकर да हाथ उठा остане बैठे। близо до Абу Дуджана. मुसलमान भी तकबीर के नारे लगाते हुए आगे बढ़े और दोनों फौजें आपस में गुथम गुथा हो गईं। गालिबन इसी Този मौके पर меч му е поверен हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि и वसल्लम ने е अपनी तलवार дарен उठाकर लेकर на Абу फरमाया Дуджана. कौन है Започна जो се इसे लेकर смята и जिहाद अदा करे। превръщат बहुत से सहाबा ने इस वक्त неверниците в काश जिहाद безпокойство. के लिए अपने हाथ Той си फैलाए помислил защо जिनमें светия हज़रत उमर пророк, और и हज़रत който ज़ुबैर ने बल्कि смяташе, че रिवायात е की достоен उनसे поради हज़रत това, अबू बकर और हज़रत अली भी е शामिल थे। по-близък на मगर светия आपने пророк. अपना हाथ रोके Абу रखा Дуджана और यही завърза फरमाते गए червена кърпа на главата कोई си है जो इसका हक अदा करे। и взе आखिर този अबू меч दुजाना в ръка. अंसारी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मुझे इनायत Докато फरमाइए। тихо си आपने तलवार उन्हें दे दी। अबू दुजाना споменаваше възхвала तलवार को на लेकर Аллах, той проникнал в बड़े तबख्तुर चाल से बड़े идолопоклонническите अकड़ते हुए редове फख्र के и साथ разказа, че видях, че फौज की तरफ आगे накъдето बढ़े и да се तो обърна, वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से се, फरमाया се разказа, अल्लाह че को ये चाल видях बहुत накъдето и नापसंद है да се обърнеше ऐसे той, मौके पर नापसंद नहीं। сякаш щеше да जुबैर जो разпръсне गालिबन वहाँ हज़रत смъртта, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार लेने के सबसे и не ज़्यादा видях ख्वाहिशमंद нито थे един човек, और कुर्ब रिश्ता की वजह से който अपना हक भी дойде ज़्यादा пред समझते थे। него दिल ही दिल में и да बड़े бъде शताब खाने लगे пощаден. कि क्या Това वजह है कि यहाँ беше रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तलवार до नहीं दी такава степен, और अबू दुजाना को दे दी। और अपनी इस परेशानी को пресичайки दूर пътя करने के लिए си उन्होंने през फिर नियत армията किया на Курешите. कि मैं इस मैदान में अबू दुजाना के Той साथ साथ излезе от रहूंगा और противоположния देखूंगा कि वो ъгъл इस на तलवार के армията, साथ क्या करता है। където चुनांचे वो стояха कहते हैं жените कि на अबू दुजाना ने Курешите, Хинд, अपने सर पर एक सुर्ख कपड़ा съпругата बांधा на Абу Суфиян, और इस तलवार को लेकर हम която насърчаваше मुशरिकीन की सफों में хората си घुस गया с голямо और मैंने देखा усърдие कि वो जिधर जाता था गोया मौत и को खेलता जाता суматоха. था और मैंने किसी आदमी को नहीं Дойде देखा пред него. जो उसके सामने आया हो Абу Дуджана फिर वो बचा हो вдигнал меча си हत्ता върху कि वो нея लश्कर कुरैश में से и Хинд अपना रास्ता काटता हुआ लश्कर के изкрещя दूसरे със силен किनारे निकल глас, गया जहाँ कुरैश की औरतें खड़ी призовавайки थीं। хората си за हिंद помощ, ज़ौजा अबू सुफियान но जो बड़े никой जोर не й शोर се से अपने मर्दों притече को на जोश दिला помощ. रही थी उसके Тогава सामने обаче आई видях, और अबू दुजाना ने अपनी तलवार че उसके Абу ऊपर उठाई Дуджана свали इस меча पर си हिंद ने сам बड़े जोर से चीख по मारी собствено желание और अपने मर्दों को и се इमदाद के लिए отдалечи बुलाया от това मगर място. कोई शख्स उसकी मदद को ना आया Зубер разказа, че लेकिन по मैंने този देखा повод попитах कि Абу अबू दुजाना ने Дуджана खुद ब खुद ही अपनी तलवार какво नीचे си कर ली сторил, какво се और वहां случи. से हट आया। Първо ти जुबैर вдигна रवायत меча करते हैं си, कि इस но मौके после पर го मैंने अबू свали. दुजाना से पूछा Той कि отговорил, ये क्या че माजरा है сърцето ми не можеше पहले да се तुमने तलवार примири उठाई с факта, और फिर नीचे कर ली
че трябва да използвам меча на светия пророк салалаху алейхи васелам над една жена. Това е правото на ислама да защитя меча на светия пророк. Всъщност то даде справедливост на меча на светия пророк салалаху алейхи васелам. И така разказват, тогава разбрах как Абу Дуджана, това е един пример за правилата на войната на ислама. Това е отражение на ученията на ислама относно правилата на войната. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад разияллаху обясни, че Хазрат Абу Дуджана разияллаху взе това решение да не напада жените, защото светия пророк салалаху алейхи васелам беше внушил на своите последователи да почитат и уважават жените във всички обстоятелства. Следователно това също беше част от правилата за война, преподаване от светия пророк салалаху алейхи васелам. И така жените станали по-яростни и опитвайки се да навредят на мюсюлманите повече, като разбрали, че мюсюлманите им дават уважение. Ще продължа да разказвам тези събития в следващото хутбе. Сега отново искам да призова молитви за Палестина, за непрекъснати молитви за палестинците. Жестокостите надминават всякакви граници и нарастват със всеки изминал ден. Нека Аллах изправи потисниците на отговорност и даде облегчение и права на потиснатите палестинци. Нека Аллах даде на мюсюлманските страни разум и разбиране, че трябва да се обединят в един глас, за да могат да бъдат онези, които се стремят да устояват правата на своите братя мюсюлмани. Амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر